सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीकृष्ण एक एवं अद्वितीय। नारद तांको किंतु प्रत्येक पत्नी भवन में अलग अलग रूप से देखिले। केउठी केउ पत्नी सहित पोषा खेलुंट, आउ केउठी पत्नी सहित हास्य विनोद करुछंती, केउठी संतान को गेल्ला करुछंती तो केउठी धर्म की अर्थ संग्रह काम लगिछंती। नारदंक विस्मय एवं कौतूहलर सीमा रहिला नाही। से जोगमाया वैभव देखि मुग्ध हुई एबे लीलागान करने को विदाय घिनिछंती। सुखवाच एबे हो सुना नारपति कृष्णर जिते युवती रजनी प्रभात निकटे गृहीत निज पति कंठे। कृष्णर विरहे कातर भावे अधिक स्नेह भर कुक्कुटना दशुणी कन्नी ताहाकु अति दुख मने। सपन्ति विरह विषादे निबिड़े भिड़ी स्वामी हृदय क्रियाकलाप यथा विधि पवित्र पीत वस्त्र पिंधि संध्या तर्पण आदि कर्म अनल पूजा गृह धर्म मौने वेद मंत्र जपी तर्पण विधि पासे स्थापी। रवि सम्मुखे नंद गला तर्पणित श्री आत्मकला देवता ऋषि पितृगणे गोविंद पूजिले तर्पणे। वृद्ध बालक मुखे देई विप्रंकु आसने बसाई सुवर्ण श्रृंगी धेनु हरि मंदिरे अलंकार भरी। सकल जने सुख देई भोजन कले भावग्राही यात्रा उत्सवे पद्म मुख तक्षणे मिलिले दारुक। अद्भुत रथ सज करी रथे जचिला अश्वचारी सुग्रीव आदि चारि जान सुंदर गोविंद विमान। कांचन राजु अश्वयोगी साजी मिलिला कृष्ण आगे दारुक हस्ते हस्त देई रथे विजय भावग्राही। सात्यकी उद्धव विश्वासे बसिले कृष्ण बेणी पासे कि अबादी बापटांतर सुण सुमनि कुरुवीर। उदय पर्वत शिखरे रवि जेसने शोभा करे जेते कपूर बधूजन हास्य कटाक्षे भगवान। स्नेह लाल से अपसरी पुरु बाहर नरहरी उग्र सेनर सभा मध्ये जाई मिलिले आदि कंदे। जनक हस्त धरी सभार मध्य विजय करी उग्रसेन को नियो छाड़ी करी बसिले बनमाली। बाम दक्षिणे बेनी वीर मध्य विजय दामोदर सुण राजन कुरुवीर उग्रसेनर सभा घर। जादव बळे इंद्र शोभा किरणे जिह्ने रवि प्रभा कृष्ण सुधर्मा मध्य स्थाने विजय कांचन आसने। मनुष्य सुधर्मा प्रवेशे तक्षणे षड उर्मिनाशे कृष्ण तेजे इंद्र सभा विकासे दश दिग प्रभा। एबे हो सुण नरनाथ सभारे जिते राजदूत कृष्ण आदेशे द्वार पाले प्रवेश कले सभा तले। अदृष्ट पूर्व श्रेष्ठ रूपे मिलिले गोविंद स्वामी
রাজ নিযোগ কহে তুণ্ডে জরাসন্ধর বন্দী ঘরে নিবিড় দুঃখ শোক ভরে তাহার দিগ বিজে কাଳେ যেন নমিলে পাদ তଳେ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ଭୁଜ ବଳେ ବନ୍ଧନ କଲା ଏକ ମେଳେ ବିନିୟୟୁତ ପରିମିତ ରାଜା ନିରୋଧୀ ଜରାସୁତ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଶୋକ ପାଇ ଦୂତର ହସ୍ତେ ଲେଖ ଦେଇ ଭୋନାଥ ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆମ୍ଭେ ଯେ ରାଜ ଭୋଗ ପାଇ ଶ୍ରୀମଦୀ ବୁଦ୍ଧି କରୁନାଶ ଏ ଭୂମି ଜୟ କରି ଆସ ଏକ ଆରକେ ଯୁଦ୍ଧ ବଳେ ପ୍ରଜା ନାସିଲୁ ମତ ଭଳେ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ କର୍ମ କରି ଅଗ୍ରେ ମରଣ ନ ବିଚାରି ତୋତେ ନ ଚିହ୍ନି କ୍ଲେଶ ପାଇ ତୋହର ମାୟା ଜଡ଼େ ଥାଇ ତୋର ଶରଣ ଚକ୍ରଧର ପ୍ରଣତ ଜନ ଦୁଃଖ ହର ଜରାସନ୍ଧ ଧୂମ କେତୁ ଆମ୍ଭର କର୍ମ ପାଶ ହେତୁ ତାର ବନ୍ଧନୁ ରକ୍ଷା କର ଭୋନାଥ ଶରଣ ତୋହର ହେମନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ନୃପବରେ ବନ୍ଧନ ମଗଧ ଦେଶରେ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ତବ ଦର୍ଶନ ଭୋନାଥ ହୋଇବା ପ୍ରସନ୍ନ ଆମ୍ଭେ ଦୁଃଖିତ ରାଜାଗଣ ତୋ ପାଦେ ପଶିଲୁ ଶରଣ ପରମ ଦୁଃଖ କର ତ୍ରାହି ଭୋନାଥ ରଖ ଭାବଗ୍ରାହୀ ହେମନ୍ତ କହୁଁ ରାଜଦୂତ ଆସି ମିଳିଲେ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ନାରଦେ ଦେଖି ଭଗବାନ ତକ୍ଷଣେ ତେଜିଲେ ଆସନ ସଭାର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଯେତେ ତାହାଙ୍କୁ ନ ମିଳେ ତୁରେତେ କନକ ଆସନେ ବସାଇ କୋମଳ ବାକ୍ୟେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମସୁତ ଆଜ ମୂଳ ଭିଡ଼ି ସୁକୃତ ଏ ତିନି ପୁର ଲୋକ ଯେତେ ତାହାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ତୋର ଭ୍ରମଣ ଏ ଜଗତେ କୁଶଳ କହ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ତୋହର ଗତି ତ୍ରିଭୁବନ ମିତ୍ର ଇରି ତୋର ସମ କୃଷ୍ଣ ବଚନ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ଶୁଣି ଯୋଡ଼ିଲେ ବେନି ହସ୍ତ ଭୋନାଥ ନିଜ ମାୟା ତୋର ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ଅଗୋଚର ତଥାପି ଶୁଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତା କହିବି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ କଥା ପିତୃଭଗିନୀ ସୁତ ତୋର ଯେ ରାଜା ନାମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭକତ ସେ ତୋର ଶୁଣ ତୁ ତାହାଙ୍କ ବିଚାର ଦୁସ୍ତର ରାଜସୂୟ ଜାଗେ ବୁଝିବେ ତୋର ପାଦ ଯୁଗେ ପରମ ଇଷ୍ଟ ତାର କାମ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଦିଅ ଶୁଦ୍ଧ ଧାମ ସେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ ବରେ ଯେତେ ଲୋକ ତିନି ପୁରେ